वेलकम टू एवरीवन। वर्तमान आसतु आम मैंने जाना आम राज्य सरकार द्वारा नुआ शिक्षा नीति अनुसार 2025 अनुसार जो टेक्स्ट बुक्र रूपरेख या अर्थात 2025 मसीह ओडिशा करिकुलम फ्रेमवर्क अनुसार एनईपी को आधार एनईपी 2020 को आधार करी समस्त 55 बही चेंज होती क्लास शिशु बाटिका ठारू क्लास 1 रु नहीं अष्टम श्रेणी पर्यंत सब बही चेंज हो संबंध में शिक्षक मानकर बर्तमान ट्रेनिंग चलती आसतु जाना जो चेंज हो जाइए क्यों क्लास क्यों बही रही। प्रथमे जदि आपण मानक आम वीडियो भल लगुच तेज प्रथम चैनल टी को सब्सक्राइब करनी नुआ नुआ अपडेट पाइबापी। आसतु जाना प्रथमे आमर रही जो बुक रही सीरियल नंबर 1 ग्रेड 1 अर्थात प्रथम श्रेणी निमंते प्रथम श्रेणी जो ओडिया बही रही साहित्य बही रही यार सब पूर्वर नाम सब अलग अलग थिला वर्तमान सब ना चेंज हो ओडिया बही ना रही झुलना 1 सेपरी मैथमेटिक्स बुक्र ना रही गणित खेल सेपरी क्लास 2 द्वितीय श्रेणी साहित्य बही ना रही झुलना 2 गणित बही ना रही मजार मजार गणित अर्थात पिला माने किभली भाव मजा मजा करी गणित शिखिबे से संबंध में बहीटी रही। सेहीपरि तृतीय श्रेणी प्रथम द्वितीय केवल साहित्य और गणित रही सेहीपरि तृतीय श्रेणी रे आमर रही जो साहित्य रही ओडियार ना रही भाषा महक 1 इंग्लिश ना रही पल्लवी गणितर ना रही गणित मेला ता सहित परिवेश विज्ञान जो एनवायरनमेंट स्टडी रही तार ना रही विचित्र आम पृथ्वी अर्थात तृतीय चतुर्थ पंचम जो रही आमर एनवायरनमेंट स्टडी कार ना जना अजना आम परिवेश किंतु वर्तमान तृतीय श्रेणी ईवीएस ना रही विचित्र आम पृथ्वी सेपरी आउ दुईटी नुआ बही आड करा आर्ट एजुकेशन आउ गोटे फिजिकल एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन बुक्र ना हूँ इंद्रधनु एंड फिजिकल एजुकेशन बुक्र ना हूँ खेल और जोग पिला माने खेल और जोग जानवे। सेहीपरि चतुर्थ श्रेणी ओडिया बही ना रही भाषा महक 2 अर्थात तृतीय श्रेणी ओडिया बही ना रही साहित्य बही ना रही भाषा महक 1 एवं चतुर्थ श्रेणी ओडिया बा साहित्य बही ना रही भाषा महक 2 इंग्राजी ना रही पल्लवी सेपरि मैथ्र ना रही गणित मेला सेपरि ईवीएस ना रही परिवेश बही ना रही आम विचित्र विश्व यार ना रही आम विचित्र विश्व एथिरे दुईटी बही जोग कराई गोटे हूँ आर्ट एजुकेशन आ गोटे हूँ फिजिकल एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन ना हूँ इंद्रधनु फिजिकल एजुकेशन ना हूँ खेल और जोग सेहीपरि क्लास 5 अर्थात पंचम श्रेणी साहित्य बही ना रही भाषा महक 3 अर्थात तृतीय चतुर्थ पंचम ए तीनोटी साहित्य बही नाम सामान किंतु भाग अलग भाग भाषा महक 1 भाषा महक 2 भाषा महक 3 सेहीपरि इंग्राजी ना रही पल्लवी गणितर ना रही गणित मेला देखो ये गणित बही ना सामान रोचे गणित मेला सेहीपरि ईवीएस ना रही आम विचित्र विश्व तो ये चतुर्थ श्रेणी बही ना रहा ईवीएस ना आम विचित्र विश्व सेहीपरि पंचम श्रेणी बही ना रही आम विचित्र विश्व एथिरे आउ दुईटी बही संयुक्त कराई गोटे हूँ आर्ट एजुकेशन अन्यटी फिजिकल एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन ना हूँ नवरस फिजिकल एजुकेशन ना हूँ खेल और जोग सेहीपरि षष्ठ श्रेणी ओडिया बही ना रही साहित्य सुधा सेठी आमर थिला भाषा जो महक थिला किंतु एठी अछि साहित्य सुधा सेहीपरि षष्ठ श्रेणी हिंदी बही ना रही हिंदी कलिका संस्कृत बही ना रही संस्कृत कलिका भाग 1 इंग्लिश बही ना रही जैस्मिन सेठी इंग्लिश बही ना थिला पल्लवी किंतु एठी इंग्लिश बही ना रही जैस्मिन उर्दू बही ना रही तलाश तलाश अर्थ हूँ खोजा गणित बही ना रही गणित प्रकाश सेठी आम जान गणित मजा गणित खेल किंतु एठी षष्ठ श्रेणी गणित बही ना रही गणित प्रकाश सेहीपरि विज्ञान ना रही जिज्ञासा ये जो जिज्ञासा अच्छी नवम श्रेणी पूर्व वर्ष गुड़िक नवम श्रेणी साइंस प्रोजेक्ट कराए तार ना था जिज्ञासा किंतु ये देखो षष्ठ श्रेणी बही नूतन बही विज्ञान बही ना रही जिज्ञासा पर सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान बही ना रही सामाजिक विज्ञान अध्ययन भारत और आम पृथ्वी ये सामाजिक विज्ञान अध्ययन ये षष्ठ श्रेणी गोटे आपणकर थिला इतिहास और भूगोल अलग अलग थिला दुईटी किंतु गोटे कर दिखाई गोटे हूँ सामाजिक विज्ञान अध्ययन
ସେ ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ଭାରତ ଓ ଆମ ପୃଥିବୀ। ଏଠି ଆଉ ଇତିହାସ ଆଉ ଭୂଗୋଳ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ବହି ନୂଆ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି କୌଶଳବୋଧ। ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ଖେଳ ଶିକ୍ଷା। ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍, ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି କଳାକୁଞ୍ଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ନୂତନ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଓଡ଼ିଆ ବହିର ନାଁ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ। ସେଠି ଆମେ ଭାଷା ମହକ ଦେଖିଲେ, ସାହିତ୍ୟ ସୁଧା ଦେଖିଲେ, ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ। ହିନ୍ଦୀର ନାଁ ରହିଛି ହିନ୍ଦୀ କଳିକା। ସଂସ୍କୃତର ନାଁ ରହିଛି ସଂସ୍କୃତ କଳିକା ଭାଗ 2। ସେହିପରି ଇଂରାଜୀର ନାଁ ରହିଛି ଜାସ୍ମିନ୍। ଉର୍ଦ୍ଦୁର ନାଁ ରହିଛି ତାଲାସ। ଗଣିତର ନାଁ ରହିଛି ଗଣିତ ପ୍ରକାଶ। ବିଜ୍ଞାନର ନାଁ ରହିଛି ଜିଜ୍ଞାସା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନର ନାଁ ଜିଜ୍ଞାସା ରହିଛି। ସେହିପରି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା, ଏହାକୁ ମିଶାଇକି ଗୋଟିଏ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ। ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ଭାରତ ଓ ଆମ ପୃଥିବୀ। ସମାନ ରହିଛି, ଷଷ୍ଠ ଆଉ ସପ୍ତମର ସମାନ ରହିଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତିନୋଟି ବହି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍। ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ବହିର ନାଁ କୌଶଳବୋଧ। ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ବହିର ନାଁ ଖେଳ ଶିକ୍ଷା। ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ବହିର ନାଁ ରହିଛି କଳାକୃତି। ସେହିପରି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ବହି ରହିଛି ତାହା ଜାଣିବା। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆ ବହିର ନାଁ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି। ହିନ୍ଦୀ ବହିର ନାଁ ରହିଛି ହିନ୍ଦୀ କଳିକା। ସଂସ୍କୃତ ବହିର ନାଁ ରହିଛି ସଂସ୍କୃତ କଳିକା ଭାଗ 3, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତ କଳିକା ଭାଗ 1, 2, 3 ଆମେ ଜାଣିଲେ ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମର। ସେହିପରି ଏହାର ଇଂଲିଶ ବହିର ନାଁ ରହିଛି ଜାସ୍ମିନ୍। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜାସ୍ମିନ୍ ଥିଲା, ଏଠି ଜାସ୍ମିନ୍ ରହିଛି। ଉର୍ଦ୍ଦୁ ବହିର ନାଁ ରହିଛି ତାଲାସ। ଗଣିତ ବହିର ନାଁ ରହିଛି ଗଣିତ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ। ସାଇନ୍ସ ବହିର ନାଁ ରହିଛି ଜିଜ୍ଞାସା। ଆଉ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ଗୋଟିଏ କରିଦେଇଛି। ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ କରିଦେଇଛି। ଏହାର ନାଁ ରହିଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ଭାରତ ଓ ଆମ ପୃଥିବୀ। ଠିକ୍ ସେପରି ଭୋକେସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ର ନାଁ ରହିଛି କୌଶଳବୋଧ। ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ର ନାଁ ରହିଛି ଖେଳ ଶିକ୍ଷା। ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ର ନାଁ ରହିଛି କୃତି। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନୂତନ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ବା ସବୁ ବହି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ 2025 ଅର୍ଥାତ୍ OCF 2025 ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଟୋଟାଲି 55ଟି ବହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ନାଁ ଏହି ଅନୁସାରେ ରହିଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ତିନୋଟି, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ତିନୋଟିର ମିଶାଇ ଦେଇକରି ଗୋଟିଏ ବହି କରିଦେଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ତିନୋଟି ଲେଖା ବହି ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆମର NEP 2020 ଅନୁସାରେ OCF 2025ର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।